Салом ба ҳама халқи YouTube ва подписчикҳо. 2006 сол Кембридж 14 электропакет е. Коробка передачаш автоматикай. Бози пробегша мебинем бардо. اینا بالا پرابگش 144,000 پرابگش 144,000 ای Кучушка. То марта танировка дора. Уҷатой худаш техазмотро чанд хайгай? На думу. 10 моҳ дига танго чи дора техазмотро. Ина моторш. Як 6 ай мотор. Не. 2-4. 80,000 сомонш мега бо савдо мешава ина бардоро. Номер телефон табгу 985 0069 79. اینا باردارو میتونید زنگ بزنید خطی که با سعودو کنید با سعودو میشه اوپل استرا اف در کزوی کاروان اونیورسال 97 سو دو تا الکتروپاکت دو تا پراستوی коробка передачаш механика пробегиш 329,000 газ бензин уҷат дора гуфти ака уҷатош бучидаге уҷатош бучидаге 1.6 мотор мотора нав кадаге хадавошам нав чандш мегӯ ака 17,000 сомонш мега ина бардоро бо савдо меша вохи номер телефон тамом гока 91 31 бо 31 25 ина марҳамат занг бизанин хати ака бо савдо кунин бо савдо меша اوپل استرا اف در کزوی سیدن بردارو 93 سال بوده 14 پرستوه یک ساله حجت پرابگش 418,000 коробка передачаш механика кондиционер نداره گاز هم زاگه گاز بنزین моторш трамблёра ё чи? Як шаши ам тасвир бе. Як сола ҳуҷа дора. Чандш мегӯ ака? 16 мегем бо савдо мекунем. 16,000 сомонш мега бо савдо мешава. Я номер телефоном те? 900 58 04 58 58 04 58 ина метавонед занг бизанед хати яка бо савдо кунед бо савдо мешава ин бозор е бардо ина бардо некси даю 96 сол чордар электропакет буда ин салон шава пробегиш 222,000 коробка передачаш механик газ бензин ҳамаша доштае монитор задни камера ҳуҷатош чанд хайна ака 11 моҳи дига ҳуҷат дора ина бардоро
چندش میگو اکا؟ چندش میگو؟ 21,000 سومونش میگه اینا بارو. با ساودو میشه بخون. یا نمبر تلفنم تکا؟ 901 60 60 اینا مرحمت زنگ بزنید قطعا که با ساودو کنید. با ساودو میشه. اینا باردارم BMW سمیورکا اساسیاک 95 سولا چوردار الکتروپاکت سالن پول نیکوجا سیو اما جوش الکتروپاکت ہے پراویش 396,000 коробка передач механикой газ бензин ҳамаша дорад خدماتش بود چی دیگه که پنجفقه دوره هسته 4 ماه دیگه چهل و 5,000 سومونش میگه با ساودو میشه نه اویناش همش دسته بایه موتورش چند دکه؟ ابیو موتورش سیف ده یورا گاز دوره یا نمبر تلفنم تیاکا 934 63 10 60 اینا مرحمت زنگ بزنید خطی که با ساودو کنید با ساودو میشه اوپل استرا اف در کوزوی خیچی بگ ده 94 ساله او ایش که دیسکش میشه 14 پلاستوی بده اونجا چند خیلی کرد بکن؟ نه ما تعمیرات کن نه ما اونجا داره коробка передачаш механика кондиционер نداره 378,000 пробег داره گاز بنزین مانیتور همشه داشته نه موتور شش بده شش مدل ده اینجا چندش میگه که 26,000 سومونش میگه با ساودو میشه واقعا نمره تلفن تابگو که 918 84 84 71 اینا مرحمت زنگ بزنید خطی که با ساودو کنید اینا باردار اوپل استرا اف در کوزوی سیدان چندم ساله که؟ نه ده هفتم سال ده اینا باردار چهار پرستوی الکتروپاکت نداره بارو پرابگش 248,000 گاز بنزین همشه داره یه هوش نکردن موتورش یک شش اینجکتر تعمیرات داره 7 ماه اونجا چندش میگه که 42,000 سومونش میگه با ساودو میشه
номер телефон тамом гуфта 901 55 69 63 марҳамат занг бизанед хатиака бо савдо кунед бо савдо мешавад ина бардора Opel Vectra бечка 99 сол дыта электропакета дыта простой коробка передачаш механикай кондиционер доранд пробегиш 334 000 мультирул бародаро газ бензин ҳамаша дорад як сола уҷад як сол таъминовка мотors як шашана як шаш 16 буде мотors дикатек аккумулятор нав зада чандш мега ка 45000 сомонш мега бо савдо мешавад уҷато ҳама як сола номер телефон табгӯ ка 287 58 24 90 ина марҳамат занг бизанед хати яка бо савдо кунед бо савдо мешавад